চার রাকাত ফরজ নামাজ এখন আমি আপনাদেরকে সরাসরি আদায় করে দেখাবো। কারণ অনেকে রয়েছেন যারা চার রাকাত ফরজ নামাজ কিভাবে পড়তে হয় জানেন না, নামাজে কি কি পাঠ করতে হয় তাও জানেন না। তো যারা জানেন না তারা যদি গুরুত্ব দিয়ে ধৈর্য সহকারে এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখেন, ইনশাআল্লাহ চার রাকাত ফরজ নামাজ কিভাবে পড়তে হয় তা শিখে নিতে পারবেন। আর আপনারা সর্বোচ্চ ভিডিওটি শেয়ার করে দিবেন, হয়তো আপনাদের শেয়ারের কারণে অনেক মুসলমান ভাই ও বোনেরা চার রাকাত ফরজ নামাজ কিভাবে পড়তে হয় তা জেনে নিবে, শিখে নিতে পারবে। তো প্লিজ আপনার ভিডিওটি সর্বোচ্চ শেয়ার করে দিবেন। তো সর্বপ্রথম ওযু সহ পবিত্র হয়ে যখন চার রাকাত ফরজ নামাজ পড়ার জন্য আপনি জায়নামাজে দাঁড়াবেন, তখন নামাজের নিয়ত করতে হবে। এখন আপনি জায়নামাজে দাঁড়িয়েছেন চার রাকাত ফরজ নামাজ পড়ার জন্য, সেটা তো আপনার অন্তরে নিয়ত হয়ে গেছে। আপনি জোহরের চার রাকাত ফরজ পড়তেছেন, নাকি আসরের চার রাকাত ফরজ নামাজ পড়তেছেন, নাকি আয়েশার চার রাকাত ফরজ নামাজ পড়তেছেন, সেটা তো আপনার অন্তরে নিয়ত হয়ে গেছে। মুখে উচ্চারণ করে নিয়ত করার কোনো প্রয়োজন নেই। তারপর তাকবীরে তাহরিমা বলে নামাজ শুরু করবেন। আমি তাকবীরে তাহরিমা বলে নামাজ শুরু করতেছি, আপনি গুরুত্ব দিয়ে ধৈর্য সহকারে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন। আল্লাহু আকবার, সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকা ইসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গায়রুক। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله الحمد لله 4 রাকাত ফরজ নামাজ আদায় করলাম। তো আপনারা যারা যারা ফরজ নামাজ 4 রাকাত কিভাবে পড়তে হয় জানেন না, এই ভিডিওটি বারবার দেখবেন, ইনশাআল্লাহ শিখে নিতে পারবেন। আর সবাই ভিডিওটি সর্বোচ্চ শেয়ার করে দিবেন, কারণ আপনার শেয়ারের কারণে অনেক মুসলমান ভাই ও বোনেরা 4 রাকাত ফরজ নামাজ কিভাবে পড়তে হয় জেনে নিবে, আর আপনি অনেক নেকি পাবেন ইনশাআল্লাহ। প্লিজ শেয়ার করতে থাকুন।